Cap des Trois Fourches, ou comme le nomment les gens de la région, Cabo de Tres Forcas, est situé à 53 km de la ville de Nador. Ce petit paradis méditerranéen, dont les richesses naturelles et marines constituent son propre charme, le classant ainsi parmi les plus beaux sites de l'Orient marocain. Nous nous sommes rendus de bonne heure à Farkhana, un petit village à 35 km de Nador. Monsieur Abdeslam, homme des alentours, nous attendait déjà. Ce natif de la région a vécu toutes ses cinquantaines d'années ici, à Tibouda. Il fut le meilleur guide pour nous accompagner le long de l'exploration qu'on entamait aujourd'hui. اثنين 1964 الشين دي العائلة 10 يدهم 8 ذوما 32 رخون زوجة غاري 5 حنجر خرخو ذي بوذا مست بوذا وقع زلق ذي بوذا إن شاء الله. Avant d'arriver au douar de Tibouda, notre destination, notre guide nous a proposé de saisir quelques moments pour explorer l'un des paysages panoramiques qu'offrait la région, Cara Blanca, ou visage blanc en espagnol. Il était facile de déterminer pourquoi l'a-t-on nommé ainsi. Devant nous se tenait une plage teintée de sable pâle. كارا بلانكا تابعة النظر لجماعة بني شيكان جيتا توغت ثخرا التسن السكان خرانا على حساب التسن مسريني سيني تخصن ويقيم يزدا غار اغلب يقيم لي بوبريثن رامي توغا قبر توغا ثمات ابوندوني وتوني في الاجتماعية نيثا نيابريد التسن يوذان يوجوار وجيتا كارا بلانكا هذا راه توريد والنيق مشى النيق يعرض شوي مورا ما يوقع شوي زلني يفسي وحدث ديال الخراو ما خراو يوقع حاجه وين لازم نمشي نحاس وذا سي موشان مينش غينيق جبدت السياح وزين تصطسي مغربيين تحب اوروبا يجتمعوا عجيب والهواء النس المليح نشيل بعدا الشقه بعدا زيد فوذا كل فقد اتصل جروبوس كيخدم ثاني تاعهم مشانا على حساب باش اكتشف الشد الزرق يدير الديكورات والدار. Non loin de Cara Blanca, nous choisîmes de faire escale à Charrana, notre seconde station. Celle-ci est parmi les sites préférés des plongeurs. On reprit la route vers notre destination, Tibouda, un village mariant deux différentes beautés naturelles, les falaises et la mer. Ses vues imprenables et la simplicité de la vie quotidienne de ses habitants font le charme de ce petit village. تيبودا يجي القرية مفتوح السياحة قبالة يوسف ربحة غاص ربحة يتحدد خذ الجهة جهة الشمال جهة الشرق جهة النغار المنطقة غادي موقع استراتيجي ولكن الشين حاليا كنخدم نتصدق شوية مسريين نتمنى ان شاء الله الدولة او شي جمعيات غير حكومية غادي تساهم للعمل السياحة وتشكى ان شاء الله غادي نجد تقدم في هذه المنطقة على نحسة المسريين اذا بغيت تقصد تفكر ان شاء الله مع الدولة غادي تمسك مع الجمعيات انا هذا المعرض المسريين لان الدس المسريين خص اولا ابريد احسان زائدون امان تقرير مرافق الاجتماعية والو بالنسبة للسكان تيبودا دايز تقريبا شي 90 عائلة أغلبية السكان استفادوا زي البحر السيادة لأنه هذا الموجة نخلص البحر قل الصيد كان شي كجمعية تيبودا أنا كيج
مشروع يعني باش لقطات باش نخفف شويه تكرخر بحر لان السكان خوت تجمع غير بحر كان ان شاء الله غنبادي المشروع باش نخفف حزين يستفاد زي السياحه لان نقطه السياحه مهمه غانط كبيره. Monsieur Abdeslam nous a accueillis chez lui, sa maison, une maison traditionnelle qui reflète bien la simplicité et la vie paisible que mène notre hôte. Ici, il n'y a pas d'hôtel. La générosité et l'hospitalité des hôtes sont les devises du village. مثلا الا درتي شي حاجه في المدينه شي مشروع المدينه المدينه عامره بكلشي ديالها واخا درتي المشروع تبارك الله ولكن ما كيبانش بزاف ولكن واحد المنطقه خاويه واخا درتي شي حاجه صغيره كتبان سبحان الله. Après avoir pris notre petit déjeuner, une dernière rencontre avec Monsieur Abdeslam qui nous montre le chemin à prendre vers notre destination finale. Nous avons poursuivi notre route. 2 heures de marche pour enfin mettre les pieds sur l'origine du nom de la région, littéralement. Un paysage qui secoue l'esprit. Les 3 fourches se tiennent majestueusement. Le cap des 3 Fourches reste un endroit isolé, inconnu par les touristes. Un paradis secret pour les gens de la région et toute autre personne qui fut chanceuse de le découvrir. L'absence totale d'infrastructures est marquante dans une région dont les richesses témoignent d'un caractère touristique prometteur. Pourtant, le calme, les paysages intacts, l'eau claire, l'hospitalité de ses natifs font le charme du cap, qui, pour l'instant, est préservé.